안녕하세요, 여러분. 써니 선생님입니다. 제 유튜브에 첫 번째 영상을 찍게 되었어요. 여러분, 토픽 시험은 한국어 능력 시험이에요. 토픽은 토픽 1 시험과 토픽 2 시험으로 나뉘어져 있어요. 토픽 1 시험을 치면 점수에 따라 토픽 1급 또는 토픽 2급을 딸 수 있고, 토픽 2 시험을 치면 점수에 따라 토픽 3급부터 6급까지 딸 수 있어요. 하지만 토픽 1급과 토픽 2급은 합격을 해도 사용할 수 있는 곳이 거의 없어요. 한국 대학교에 지원하려면 최소한 토픽 3급이 있어야 돼요. 언어 공부에 있어서 단어는 너무너무 오넥오넥 중요해요. 단어를 모르면 들어도 이해할 수 없고, 글을 읽어도 이해할 수 없고 말할 수도 없어요. 그러니까 단어 공부는 꾸준히 매일매일 자주 공부해야 돼요. 그래서 토픽 1 단어를 먼저 공부하고 토픽 2 단어를 공부할 거예요. 먼저 토픽 2급 수준의 한국어 실력이 되기 위해서 외워야 하는 단어 수는 1,847개예요. 하루에 50개씩 외우면 37일이 걸려요. 그래서 저는 앞으로 단어 50개씩 37개의 영상에 걸쳐서 여러분에게 외워야 하는 단어를 알려줄 거예요. 영상 한 번 보고 끝이 아니라 영상을 계속 돌려보면서 모든 단어를 외울 때까지 단어들을 공부하세요. 단어를 많이 보고 듣다 보면 억지로 외우지 않아도 자연스럽게 외워져요. 그럼 모두 준비됐나요? 이제 시작해 볼게요. 먼저 오늘의 수업을 도와줄 대학생 리디따를 소개하겠습니다. 자기소개해 주세요. 안녕하세요. 저는 리디타입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 저는 지금은 한국어 능력 시험 1급 공부하고 있습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. আমি রিদিতা, আমি বাংলাদেশি। আমি বর্তমানে টপিক 1 অনুশীলন করছি সানি সনসনিমের সাথে। আহ, ধন্যবাদ। 좋아요. 그러면 오늘은 토픽 1 단어 데이 1을 공부하겠습니다. আজ টপিক লেভেল 1 প্রথম দিনের শব্দার্থগুলো এখন অনুশীলন করব। 먼저 가게, খাগে, খাগে অর্থ দোকান। 가게에 가다, খাগে খাদা মানে দোকানে যাওয়া। 가격, খাগক, খাগিয়ক অর্থ দাম। 가격이 비싸다, খাগিয়কি বিসাদা মানে দাম বেশি হওয়া। 가구, খাগু, খাগু অর্থ আসবাবপত্র। 가구를 옮기다, খাগরুল 옮기다 আসবাবপত্র সরানো। 가깝다, 가깝다 কাছাকাছি হওয়া। 거리가 가깝다, 거리가 가깝다 দূরত্ব কাছাকাছি হওয়া। 가끔, 가끔 মাঝে মাঝে। 가끔 보다, 가끔보다 মাঝে মাঝে দেখা। 가늘다, 가늘다 সরু হওয়া। 손가락이 가늘다. 손가락이 가늘다 বাংলায় আঙুল সরু হওয়া। 가다, 가다 যাওয়া। 학교에 가다, 학교에 가다 মানে স্কুলে যাওয়া। 가득, 가득 পূর্ণ। 가득 담다, 가득 담다 পূর্ণ রাখা। 가르치다,
가르치다, শেখানো, 한국어를 가르치다. 한국어를 가르치다, কোরিয়ান ভাষা শেখানো, 가리키다. 가리키다, দেখানো, 손가락으로 가리키다. 손가락으로 가리키다, আঙুল দিয়ে দেখানো, 가방. 가방, ব্যাগ, 가방을 매다. 가방을 매다, ব্যাগ কাঁধে নেওয়া, 가볍다. 가볍다, হালকা হওয়া, 짐이 가볍다. জিমি 가볍다, মোট বা ওজন হালকা হওয়া, 가슴. 가슴, বুক, 가슴. 신체. 가슴, 신체, বুক, শরীরের অংশ, 가요. 가요, গান, 가요를 부르다. 가요를 부르다, গান গাওয়া, 가운데. 가운데, মাঝখান, 가운데 자리. 가운데 자리, মাঝখানের আসন, 가위. 가위, কাঁচি, 가위로 자르다. 가위로 자르다, কাঁচি দিয়ে কাটা, 가을. 가을, শরৎকাল, 가을 계절. 가을, 계절, শরৎ, ঋতু, 가장. 가장, সবচেয়ে, 가장 빠르다. 가장 빠르다, সবচেয়ে দ্রুত হওয়া, 가져가다. 가져가다, নিয়ে যাওয়া, 집에 가져가다. 집에 가져가다, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, 가져오다. 가져오다, নিয়ে আসা, 학교로 가져오다. 학교로 가져오다, স্কুলে নিয়ে আসা, 가수. 가수, গায়ক বা গায়িকা, 가수 직업. গায়ক বা গায়িকা, পেশা, 가족. 가족, পরিবার, 가족 식구. 가족, 식구, পরিবার, পরিবারের, 가지. 가지, ধরন, 몇 가지. 몇 가지, কয়েকটি ধরন, 몇 가지 음식들. 네, 몇 가지, কয়েক ধরনের খাবার, 몇 가지 연필들. কয়েক ধরনের পেন্সিল, 연필들 몇 가지. পেন্সিল কয়েক ধরনের, 음식 몇 가지. খাবার কয়েক ধরনের, 가지다. কাজিদা, থাকা, 돈을 가지다. 돈을 가지다, টাকা থাকা, 각각. 각각, প্রত্যেকটি, 각각 다르다. 각각 다르다, প্রত্যেকটি আলাদা হওয়া, 간단하다. 간단하다, সহজ হওয়া, 간단히 설명하다. 간단히 설명하다, সহজভাবে ব্যাখ্যা করা, 간단히. 간단히, সহজভাবে, 간단히 끝내다. 간단히 끝내다, সহজভাবে শেষ করা, 간식. 간식, নাস্তা, 간식을 먹다. 간식을 먹다, নাস্তা খাওয়া, 간장. 간장, সয়া সস,
간장을 넣다. 간장을 넣다. 소야소스 দেওয়া. 간호사. 간호사, নার্স বা সেবিকা। 간호사로 일하다. 간호사로 일하다, নার্স হিসেবে কাজ করা। 갈비. খালবি, খালবি, 갈비를 먹다. খালবি를 먹다, পাজরি খাওয়া। 갈비탕. খালবি탕, খালবি탕, 갈비탕을 먹다. পাজরিতার খাওয়া। 갈색. খালসেক, বাদামি রং। 갈색 색깔. খালসেক সেক্কাল, বাদামি রং, রং। 갈아입다. খারাইপ্তা, বদলে পড়া। 옷을 갈아입다. ওসল খারাইপ্তা, কাপড় বদলে পড়া। 갈아타다. খারাথাদা, বদলে চড়া। 지하철을 갈아타다. জিহাদছরল খারাথাদা, ট্রেন বদলে চড়া। 감. খাম, পার্সিমন। 감. 과일. খাম, খোয়াইল, পার্সিমন, ফল। 감기. খামগি, সর্দি। 감기에 걸리다. খামগিয়ে খল্লিদা, সর্দি লাগা। 감기약. খামগিয়াক, সর্দির ঔষধ। 감기약을 먹다. খামগিয়াগল মক্তা, সর্দির ঔষধ খাওয়া। 감다. খামতা, বন্ধ করা। 눈을 감다. নুনুল খামতা, চোখ বন্ধ করা। 감다. খামতা, ধোয়া। 머리를 감다. মরিল খামতা, চুল ধোয়া। 감사. খামসা, কৃতজ্ঞতা। 감사. 감사 인사. খামসা, খামসাইনসা, কৃতজ্ঞতা, 감사합니다. কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি। 감사합니다. 돈노박. 네, 감사합니다. ধন্যবাদ। 감자. 감자, আলু। 감자. 채소. 감자, 채소, আলু, সবজি। 갑자기. 갑자기, হঠাৎ। 갑자기 나타나다. 갑자기 나타나다, হঠাৎ দেখা হওয়া। 갑. খাপ, দাম। 값을 깎다. 값을 깎다, দাম কমানো। 값을 깎다। 강. 강, নদী। 강을 건너다. 강을 건너다, নদী পার হওয়া। 강아지. 강아지, কুকুরছানা। 강아지를 키우다. 강아지를 키우다, কুকুরছানা পালন করা। 강하다. 강하다, শক্তিশালী হওয়া। 힘이 강하다. 힘이 강하다, শক্তিশালী হওয়া। 갖다. 갖다, রাখা। 돈을 갖다. 돈을 갖다, টাকা রাখা। 갖다. 갖다, একই হওয়া। 서로 같다. সরো খাত্তা, একে অপরের মতো হওয়া। 같이. খাচ্ছি, একসাথে। 같이 살다. খাচ্ছি সালদা, একসাথে থাকা।
잘했어요. 그럼 우리 이제 시험 테스트 해볼게요. এখন আমরা এই ডে ওয়ানের শব্দার্থ নিয়ে একটি প্র্যাকটিস পরীক্ষা অনুশীলন করব। 네. 자, 가게, খাগে দোকান, শপ, 음, 가격, দাম, 가구, আসবাবপত্র, 가깝다, কাছাকাছি হওয়া, 가끔, মাঝে মাঝে, 가늘다, সরু হওয়া, 가다, যাওয়া, 가득, পূর্ণ, 가르치다, শেখানো, 가리키다, দেখানো, 가방, ব্যাগ, 가볍다, হালকা হওয়া, 가슴, বুক, 가요, গান, 가운데, মাঝখান, 가위, কাঁচি, 가을, শরৎ, 가장, সবচেয়ে, 가져가다, নিয়ে যাওয়া, 가져오다, নিয়ে আসা, 가수, গায়ক বা গায়িকা, 가족, পরিবার, 가지, ধরন, 가지다, থাকা, 각각, প্রত্যেকটি, 간단하다, সহজ হওয়া, 간단히, সহজভাবে, 간식, নাস্তা, 간장, সয়া সস, 간호사, নার্স, 갈비, গালবি, 갈비탕, গালবিথাং, 갈색, বাদামি রং, 갈아입다, বদলে পড়া, 갈아타다, বদলে চড়া, 담, পার্সিমন, 감기, সর্দি, 감기약, সর্দির ঔষধ, 담다,
বন্ধ করা, 감다, ধোয়া, 감사, কৃতজ্ঞতা, 감자, আলু, 갑자기, হঠাৎ, 갑, দাম, 강, নদী, 강아지, কুকুরছানা, 강하다, শক্তিশালী হওয়া, 받다, রাখা, 같다, একই হওয়া, 같이. একসাথে। 잘했어요. 오늘은 토픽 1 단어, 데이 1, 50개 같이 공부했어요. আজকে টপিক 1 প্রথম দিনের শব্দার্থগুলো 1 থেকে 50 পর্যন্ত শেখা হয়েছে। 음, 이 영상을 많이 보면서 공부하세요. এই ভিডিওটি বারবার দেখে অনুশীলন করুন। 다음엔 토픽 1 단어, 데이 2 영상을 올릴게요. পরবর্তীতে টপিক 1 দ্বিতীয় দিনের শব্দার্থগুলো আপলোড করা হবে। 음. 그 전까지 오늘 배운 데이 1 단어를 모두 외우세요. সে পর্যন্ত টপিক 1 এর প্রথম দিনের শব্দার্থগুলো মুখস্থ করুন। 그럼 다음 시간에 만나요. 아바르테카호베. পরে আবার দেখা হবে। 안녕.